ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲಬ್ಧಶುಕಾಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 17 சுதர்சனன் காம பீஜம் பெறுதல். ओम नमः चंडिकायै व्यासोवाच इत्याकर्णे वच तस्य मुने तत्रावनीपतिः मन्त्रिवृद्धं समाहूय पपृच्छ तमदन्त्रितः किं कर्तव्यं सुबुद्धेऽत्र मयाद्यावत सुव्रत फलान्नयामि तां कामं सपुत्राञ्च सुभाषिणीं रिपुल्पोऽपि नोपेक्ष्यः सर्वथा शुभमिच्छता राज्यक्ष्मेव संवृद्धो मृत्यवे परिकल्पयेत् नात्र सैन्यं न योद्धा यो मामत्र निवारयेत् गृहीत्वा हन्मितं तत्र दौहित्रस्य रिपुं किल. निष्कण्टकं भवेद्राज्यं यतां यद्य बलादहं हते सुदर्शने नूनं निर्भयोऽसौ भवेदिति. प्रधानोवाच साहसं न हि कर्तव्यं श्रुतं राजन्मुनेर्वचः विश्वामित्रस्य दृष्टान्तः कथितस्तेन मारिष पुरागाति सुता श्रीमान् विश्वामित्रोति विश्रुतः विचरन् स नृपश्रेष्ठो वसिष्ठाश्रममभ्यगात् नमस्कृत्य च तं राजा विश्वामित्रप्रतापवान् उपविष्टो नृपश्रेष्ठो मुनिना दत्तविष्टरः निमन्त्रितो वसिष्ठेन भोजनाय महात्मना ससैन्यश्च स्थितो राजा घातिपुत्रो महायशाः. नन्दिन्या साधितं सर्वं भक्ष्य भोज्यादिकं च यत् भुक्त्वा राजा ससैन्यश्च वाञ्छितं तत्र भोजनं प्रतापं तञ्च नन्दिन्याः परिज्ञाय स पार्थिवः यायाचे नन्दिनीं राजा वसिष्ठं मुनिसत्तमं. विश्वामित्रोवाच मुने धेनुसहस्रं ते घटोऽग्नीनां ददाम्यहं नन्दिनीं देहि मे धेनुं प्रार्थयामि परन्तप. वसिष्ठोवाच होमधेनुरियं राजन् न ददामि कथञ्चन सहस्रं चापि धेनूनां तवेदं तव तिष्ठतु. विश्वामित्रोवाच अयुतं वादलक्ष्यं वा ददामि मनसेप्सितं देहि मे नन्दिनीं साधो गृहीष्यामि. वसिष्ठोवाच कामं गृहाण नृपते बलादत्य यथा रुचि नाहं ददामि ते राजन् स्वेच्छया नन्दिनीं गृहात्. तच्छ्रुत्वा नृपतिर्प्रध्यान्नादिदेश महाबलान् नयध्वं नन्दिनीं धेनुं फलदर्पसु संस्थिताः ते भृत्या जगृहुस्तां तु हठादाक्रम्य नयन्त्रितां. वेपमाना मुनिं प्राह सुरभिस्साश्रुलोचना मुने त्यजसि मां कस्मात् कर्षयन्ति सुयन्त्रितां. मुनिस्तां प्रत्युवाचेदं त्यजेनाहं सुदुःखतते फलान्नयति राजासो पूजितोऽद्य मया शुभे किं करोमि च येच्छेच्छामि त्यक्तुम् इत्युक्ता मुनिना धेनुः क्रोधयुक्ता बभूवः हम्भारवं चकाराशु क्रूरशब्दं सुदारुणम्. उद्गतास्तत्र देहात्तु दैत्याघोरतरास्तदा सायुधास्तिष्ठतिष्ठेति ब्रुवन्तः कवचावृताः सैन्यं सर्वं हतं तैस्तु नन्दिनी प्रतिमोचिता. एकाकी निर्गतो राजा विश्वामित्रोति दुःखितः हन्त पापोति दीनात्मा निन्दन् क्षात्रफलं महत् ब्राह्मं बलं दुराराध्यं मत्वा तपसि संस्थितः तप्त्वा बहूनि वर्षाणि तपो घोरं महावने ऋषित्वं प्रापगादेयस्त्यक्त्वा क्षात्रं विधिं पुनः तस्मात् त्वं मुनिवर्यं व्रजाद्यत्वं समाश्वास्य तपोनिधिं. सुदर्शनोऽपि राजेन्द्र तिष्ठत्व तत्र यथा सुखं बालोऽयं निर्धनः किं ते करिष्यति नृपाहितं. वृथा ते वैरभावोऽयम् अनाथे दुर्बले शिशौ दया सर्वत्र कर्तव्या दैवादीनमितं जगति ईर्ष्यया किं नृपश्रेष्ठ यद्भाव्यं तद्भविष्यति. वज्रं तृणायते राजन् दैवयोगा न संशयः तृणं वज्रायते क्वापि समये दैवो योगतः. शशको हन्ति शार्दूलं मशको वै तथा गजं साहसं मुञ्च मेधाविन् कुरु मे वचनं हितम्.
व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य युधाजिनृपसत्तमः प्रणम्य तं मुनिं मूर्ध्ना जगाम स्वपुरं नृपः मनोरमापि स्वस्था भूताश्रमे तत्र संस्थिता पालयामास पुत्रं तं सुदर्शनमृतव्रतं दिने दिने कुमारोऽसौ जगामोपचयं ततः मुनिबालगतक्रीटन् निर्भयः सर्वतः शुभः एकस्मिन् समये तत्र विदल्लं समुपगतं क्लीपेति मुनिपुत्रः तमामन्त्रयत्तदन्तिके सुदर्शनस्तु तच्छ्रुत्वा तदा रैकाक्षरं स्फुटम् अनुस्वारयुतं तच्च प्रोवाचापि पुनः पुनः बीजं वै कामराजाख्यं गृहीतं मनः भावियोगान् महाराज कामराजाख्यमद्भुतं स्वभावेनैव तेनेत्तं गृहीतं बालकेन वै तथासौ पञ्चमे वर्षे प्राप्य मन्त्रमनुत्तमं ऋषिछन्दो विहीनञ्च ध्यानन्यासविवर्जितं प्रजपन्मनसा नित्यं क्रीडत्यपि स्वापित्यपि विसस्मारनतं मन्त्रं ज्ञात्वा सारमिति स्वयं वर्षे चैकादशे प्राप्ते कुमारोऽसौ नृपात्मजः मुनिना चोपनीतोऽथ वेदमध्यापितस्तथा धनुर्वेदं तथा साङ्कं नीतिशास्त्रं विधानतः अभ्यस्ता सकला विद्याः तेन मन्त्रफलाधिव गता गरुडे वाहने संस्थां वैष्णवीं शक्तिमद्भुतां दृष्ट्वा प्रसन्नवदनः स बभूव नृपात्मजः वने तस्मिन् स्थितः सोत सर्वविद्यार्थतत्त्ववित् मातरं सेवमानस्तु विजहारनदीतटे शारासनं च सम्प्राप्तं विशिकच्च शिलाशिताः धूणीरकवचं तस्मै दत्तं चाम्बिकया वने यत्तस्मिन् समये पुत्री काशीराज्यस्य सुप्रिया नाम्ना शशिकला दिव्या सर्वलक्षणसंयुता शुश्रावनृपपुत्रं तं वनस्तञ्च सुदर्शनं सर्वलक्षणसम्पन्नं सुरं काममिवापरं बन्धीजनमुखात् श्रुत्वा राजपुत्रं सुसम्मतं स्वप्ने तस्या समागम्य जगदम्बा निशान्तरे उवाच वचनं चेदं समाश्वास्य सुसंस्थिता वरं वरय शुश्रोणि मम भक्तसुदर्शनः सर्वकामप्रदत्तेस्तु वचनान् मम भामिनि एवं शशिकला दृष्ट्वा स्वप्ने रूपं मनोहरम् अम्बाया वचनं संस्मृत्वा जहर्ष प्रशमानिनी उत्थिता सा मुदा युक्ता पृष्टा मात्रा पुनः पुनः प्रमोदे कारणं बाला नोवाचातित्रपान्विता जहासमुदमापन्ना स्मृत्वा स्वप्नं मुहुर्मुहुः सखीं प्राह तदान्यां वै स्वप्नवृत्तं सुविस्तरं कदाचित् सा पुष्पाणि चिन्वती बाला चम्पकाधस्थिता बला अपश्यत् ब्राह्मणं मार्गे आगच्छन्तं त्वरान्वितं तं प्रणम्य द्विजं श्यामा बभाषे मधुरं वचः कृतोदेशान् महाभाग कृतमागमनं त्वया द्विजौवाच भारद्वाजाश्रमात् बाले नूनमागमनं मम जातं वै कार्ययोगेन किं पृच्छसि वदस्व मे शशिकलोवाच तत्राश्रमे महाभागवर्णनीयं किमस्ति वै लोकादिकं विशेषेण प्रेक्षणीयतमं किल ब्राह्मणोवाच ध्रुवशन्ति सुतश्रीमान् आस्ते सुदर्शनो नृपः यथार्थनामा शुश्रोणि वर्तते पुरुषोत्तमः तस्य लोचनमत्यन्तं निष्फलं प्रतिपादि मे येन दृष्टो न वामोरुकुमारस्तु सुदर्शनः एकत्र निहितादात्र गुणा सर्वे शुश्रूषुणा गुणानामाकरं द्रष्टुं मन्ये तेनैव कौतुकात् तव योग्यकुमारोऽसौ भर्ता भवितुमर्हसि योगोऽयं विहितोऽप्यासीन् मणिकाञ्चनयोरिव इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीयस्कन्धे विश्वामित्रकथोत्तरं राजपुत्रस्य कामबीजप्राप्तिवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।